पंचम स्कंद नवम अध्याय। श्री शुकवाच शुणो हो राजा परीक्षित एंते जे मन्ते चरित एक ब्राह्मण जे थिले नव कुमर तांको एले अंगिरा गोत्रर संभूत हेबारु होइला विख्यात से विप्र समदम दाने संपूर्ण थिले आत्मज्ञाने पितार गुण अनुसारे हेले जे से नव कुमरे तार द्वितीया नारी ठारू पुत्रेक होइला सुचारु एही पुत्रटी भागवत लोकरे होइला विख्यात ए पुत्र राजर्षि भरत जन्मिले छाड़िण मृगत अपरे ताहा सहोदर उत्तम साधुशील वर से साधु संगरु राजन तार होइला दिव्य ज्ञान जेणु कर्म बंध खंडन श्रीकृष्ण नामरे शरण ताहा शुणाई अविरत पदार बिंदे देई चित प्रभुर कृपारे राजन पूर्व जन्मर कथा मान स्मरण होइला ताहारे असाधु संगकु से डरे जड़ उन्मत्त चित्तधर होई से ब्राह्मण कुमर अशेष ज्ञाने श्रेष्ठ सेई कपट लोकंकु देखाई तेबे हे पुत्र ठारे तार स्नेही होइला नुपवर सुसाधु देखि विप्रवर संस्कार कला से कुमर वेद विहित क्रिया मते दश कर्म कु यथोचिते कहिबा शुणनु उपवर से जे ब्राह्मणर कुमर शौच आचमन विधि ब्राह्मण कर्म जे बादे जाणई आत्मा अनुमाने सकल शास्त्रर प्रमाणे पुत्रर शुद्ध मन जानी से जे ब्राह्मण शिरोमणि अत्यंत स्नेह भाव वही मन अर्पिला तार तई ओंकार आदि वेद सार व्याहुति प्रणव अक्षर सावित्री मूल मंत्र सार सकल देले रूपवर जजन आदि सट कर्म ए जे ब्राह्मण निज धर्म गुरु शिष्य समेत जेते सबु कहिले यथोचिते पुत्र स्नेहरे विप्रवर शिक्षा करती निरंतरम एमते शुण नर नाथ पूर्ण होइला मनोरथ अति सन्तोषे से ब्राह्मण कालर होइला अधीन एथु अंतरे द्विज सती से जे अभाव जड़मती ताहार श्रेष्ठ सहोदरे समर्पी देला से कुमरे आपणे पतिर संगते चलई आनंदित चिते एमते पितार अंतरे से जे ब्राह्मणर कुमरे जड़ जे ताहांको सोदर ताहांको कले हतादर ताहार प्रभाव न जानी जड़र प्राय ताकु मणि जड़ बधिर से उन्मत्त हेमंत रूपे जे भरत मृगसेनर पशु जेते ताहांको रखाई निरते पर अधीन प्राय होई लोकर कार्यकु करई लोक श्रद्धारे जहा देई परम संतोषे भुंजई केवे इंद्रिय प्रीतिरे स्पर्श न करी काहारे निवृत्त होई सर्वठारे परम आनंद शरीरे सर्व दुखरे समतार हृदय न करे अहंकार कष्टे बरसा शीत तप्त सकल सहे से भरत दिशई महामणि सम शरीर अति स्थूल पिन अत्यंत ब्रह्म तेज होई जडर प्राय से भ्रमयी आहार आदि सर्वठारे सेताई निष्ठा व्यवहारे तथापि शुण हे राजन ताहार निज भातृगण ए कृषि रक्षण कर्म ठारे नियुक्त करती ताहारे भातृवचन अनुमते कृषि रखई अविरते मृगवराह कुनिबारी थाई जे निरते आवरी शुण अभिमनु बला हेमंते केते दिन गला वृषकी पति से राजन पुत्र कामरे हेला चन चंडीर संतोष कारणे से नर पशु संपादने से नर पशु केणे गला ता अनुचर जे जानिला ताहार पथ अनुसारे धाइले तार अनुचरे निशी अंधारे महातम खोजंती नाना देश ग्राम पशु न पाई अनुचरे निराश होइले अंतरे ए गृह को करते गमन देखिले विप्रंक नंदन ए अनंतरे नृपमणि जडर प्रभाव न जानी बंधन करी तत्क्षणे स्वामीर कर्म संपादने चंडिका गृहे प्रवेशिले स्वामी को समर्पिण देले
ସୁଗନ୍ଧ ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଣ ବିଧିରେ ଶୁଭ୍ର ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନାନା ଭୂଷଣେ ସେ ମଣ୍ଡିଲେ ବିବିଧ ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ତାହାଙ୍କୁ କରାଇ ଭୋଜନ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମାଳାଏ କଣ୍ଠରେ ଲମ୍ବାଇ ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଘୋର ସ୍ୱନ କରାଇ ତହିଁ ସ୍ତବ ଗାନ ଏମନ୍ତେ ନାନା ବିଧି ମତେ ସ୍ଥାପିଲେ ଦେବୀର ଅଗ୍ରତେ ଏ ବୃଷଳୀପତିଏ ଅନ୍ତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଘେନି କରେ ତାହାର ରୁଧିର ସେ ଦେଇ ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପାଇଁ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ବୃଷଳେ ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ ଧନ ସମ୍ପଦେ ମୋଦ ଭରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ବିଚାରି ଈଶ୍ୱର ଅଂଶକୁ ନ ଧରେ ହିଂସା କରଇ ଯେ ତାହାରେ ଦାରୁଣ କର୍ମ ଏହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ରର କୁମରମ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁର କଳାବନ୍ତ ସେଇ ତାହାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ନେଇ ଯେ ସର୍ବଭୂତେ ସମଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଜପଇ ଅବିରତ ତାହାକୁ ପଶୁରେ ବିଚାରି ନିକଟେ ହୋଲ ଖଡ୍ଗଧାରୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜେ ଅପ୍ରମିତ ସୁନାଭି କରାଳ ନୃସିଂହ ତେଣୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଦେହ ତକ୍ଷଣେ ଉଚ୍ଚାଟ ସେ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅତି ତେଜ ବଇ ସେ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳୀ ନେତ୍ର ଭ୍ରୁକୁଟି ଯୋଗେ ତାର ବଦନ ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର ଦନ୍ତ ଦିଶଇ ଯେ କରାଳ ଅରୁଣ ନୟନ ଯୁଗଳ ଅଟହାସ୍ୟରେ ଘୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦେବୀ ମନ ଧାଇଁଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ରତରେ ପାପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତୁ ଖଡ୍ଗ ଘେନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ଶାଣିତ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛେଦିଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ସେ ହୋଇ ଆପଣା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ରୁଧିର ସୁରା କରି ପାନ ଭୋଳେ ହୋଇଲେ ମଦଚ୍ଛନ୍ନ ଦେବୀର ଯେତେ ପାରିଷଦ ଆନନ୍ଦେ କରି ଗୀତ ନାଦ ମସ୍ତକ ମାନ ଘଣ୍ଟ କରି ହର ସେ ବଜାନ୍ତି ବିହରି ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଯେତେ ବୃଷଳ ପାପି ଜନେ ସାଧୁଙ୍କୁ କଲେ ପରମାଦ ଆପଣେ ନାସିବେ ସମ୍ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଯେତେ ନରେ ଦୟା କରନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଂସା ଦୂରେ ତେଜି ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ବଜି ପରମହଂସ ଭାଗବତ ତାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜଡ଼ ଭରତ ଚରିତେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।